Hello, what's up guys? Ngayon ay maglalaro tayo ng Prison Life. Kaya lalaroin na natin tol. Ay, game. Nom 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 nom. Yum 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 nom 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 nom. Nagawa na ito. Gustuin natin. Ano, suntok kayo dito. Tara, stone tayo. Tuwang, ano? Uy. Angas ng karakter, oh. Baril, suntok nyo yan. Suntok nyo. Yan. Ay, gagi, mali. Sorry. Wala. Di tayo makawala dito, guys. Ay, may baril, sayang. Dinakma ng babae. Dinakma. Ayun, may baril dito. Yun, may baril. Paldo! Paldo! Bye-bye! Okay, barilin nyo. Patay. Tol. Ayan, dito tayo. Diretso tayo dyan, tol. Gewang. Pew. Marami na nakawala, tol. Ay, paldo. Ari ka na-stuck tayo, tol. Tara. Sugudin natin yan. Ako bahala sa inyo, tol. Sugudin natin yan, tol. Tara. Sugudin natin yan. Uy, chill ka lang babae ka. Ang kulit mo ah. Chill ka lang, tol. Pang, patay. Yo, patay. Kuhain niya keycard. Wala naman to. Wala to. Padingdong lahat ng tao dito. Ayun, patayin nyo. Patay nyo yan. Nice one. Kuhain mo keycard. Nice one. That's my boy. Bing, patay! Sorry. No. Naglag tayo, tol. Oh, no.
Uy! Ang pink! Ba't pink? Tingnan, marami na tayo kasama, tol. Bita tayo kasi nito eh. Huwag mo patayin. Come here, come here. Don't hide. Don't hide. Patay. Ang isa eh. Ang isa ito lang isa eh. Wala tol, wala tol. Wala tol. Ayun, no, baril nyo. Ubus yung buhay ko, hawa. Saan lang nauubos yung buhay niya, guys eh. Wala, nakik. Sino yun? May nakik, tol. Ano, walag kayo? Ay, gagi. No, yung babae. No. Buhay pa. Buhay pa yung babae, guys. Tara. Aray ko! Nanununtok tong babaeng to. Stoy niya nga yan. Stoy niya yan. Stoy mo nga yan. Sikat eh. Nanuntok yung babae. Nakakainis. Namamatay na. Gi, baril sa to nyo lang. Satok mo lang. Ako bahala. Gi, satoy nyo. Sorry. Cringe no. Di porket babae lang eh. Ano, sa kapunda girl. Wala ka na kulong isa natin kasamahan. Oh no, kati. Aray ko, mamamatay. Huh? How? I'm not serious. Come. Here. No, come. Wala ka dyan. Ayos ka. Buksan nyo. Oh no! Ano? Yun. Thank you. Thank you. Punch him. Tara. Wala tayong baril. Baril niyo yan. Sige, atayin yan. Oh no! Okay, let's go. Hey. Come. Come bro. Okay, hey. Come. Bala kayo dyan.
Ay, hindi maniwala sa akin. Sumunod kayo sa akin, oh. Yun siya, tatago sa gilid. Ay, tara, tara, tara. Tara, tara, tara! Ay na, tol, tara, tara, tara. Makakawala na tayo. Yippee! Swerte talaga natin, tol. Tara, 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 tara. Okay, game. Sugod. Let's control the server. Tara. Makakawala na tayo, tol. May pulis pa dun. Tara, kaya. Hello! Yo, nice one! All prisoners report to the cafeteria for dinner. Okay, tara. Banggayin nyo. Banggayin natin yan, tol. Babanggayin natin yan. Oh, no! Tara, may pagkambiyon tayo. Bing. Ayun na, patay na. Patay na, tol. Patay na. Shit. Ah, patay na nga, tol. Napatay natin. Wala. Safe. Ako lang mag-isa sumugod, tol. Tara. Ayun, oh. No. Tanggal tayo. May nag-aaway, oh. Shut up. Maglaro na lang tayo. Maglaro na lang tayo. Ito pa lang, yung babae na lang mag-isa, tol. Ay, no. Ito po, yung babae pa dito, tol. Yung babae dito, yung pasigit ko kanina, yun, oh. What? How? Ilo, nabugbog na nila, tol. Guys, huwag kayo dito. Di ba matatapang kayo? Ay, no. Ano, tol? Sila. Sugod dito. Sugod. Hakir. One hit. Okay. Okay, guys, hanggang dito na lang tayo kasi may hakir, eh. Okay, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and share and subscribe. Bye-bye.